जय जगन्नाथ नमस्कार मु सनी स्वागत करुच्ची आपणकर अति प्रिय कार्यक्रम जीवन जिज्ञासार आउ एक भावपूर्ण आसर को मन भितर आज ग्रहराज शनिदेव को लेकिन गोटे जिज्ञासाटी जागृत होती से जिज्ञासा उपर पर्दा हटे संपूर्ण समाधान रखापी आम सहित जोड़ी होती आमर अति प्रिय ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद पंडित चित्तरंजन महापात्र। नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। ग्रहराज शनिश्चर दशा जो पड़े समस्त भारी घाटी चकटी हो जाती तेणु कहुए जे शनि मेलाटी आयोजन कले घरे हुए तो शनि टिके शांत हो जाती तेज शनिश्चर मेला विधिटी कौन और केते पाली ताकू एक्चुअली करवा दरकार। आपण प्रश्न टिके पूर्व मुझे कही रखी आप कहले शनि महादशा पड़े जे लोक मन चिंता करते जे आम शनिश्चर मेला करिबा आमे जीवा प्रश्न पर केते पाली करिबा और कौन रही विधि किंतु मु आमर दर्शक मानू कही रखी आम कार्यक्रम माध्यम जे एमती नॉर्मली शनि महादशा पड़ी बोली भाविकी कि कहला पंडित शनिश्चर मेला केबे करिवे नाही आवश्यक नाही कहार शनि महादशा पड़ी नाही सीए करुचे मु भाविकी शनिर मेला टिके करी शनिश्चर मेला मो घरे करी एमती केबे करा जाए नाही बा आवश्यक नाही मु रोग होने औषध खाइबी आज्ञा मोर रोग ना मुझे औषध खाइबी आज्ञा अर्थात तो मो कहबार उद्देश्य होची जेतबेले आपण को शनि ग्रहर पीड़ा अनुभव करिवे शनिर कोप अनुभव करिवे सेतबेले शनिश्चर मेला कथा चिंता करिवे गोटे विज्ञ ज्योतिष विज्ञ पंडित परामर्श देले निश्चित भाव में आप जातक शनि ग्रह खराब पड़ी तो शनि महादशा आप खराब अच्छी शनि अंतर्दशा खराब अच्छी जातक शनि दोषायुक्त अच्छी पिलाटी हो वयस्क लोकटी हो आपणकर परिवार जेको सदस्यंकर देखिले खराब अच्छी तो से समय चिंता करेंगे आम शनिश्चर मेला करवा और शनि व्रत करवा पूजा अर्चना करवा एमती नॉर्मली किए कह ना बर्तमान को शनि 7:30 चली दे मेला करवा ना मोर शनि 7:30 आरंभ हो गला शनि 7:30 किसी प्रभाव नथिबो किसी खराब नथिबो मेला करी आज्ञा मु कहूनी जे कले किसी असुविधा हे अଯଥା खर्चांत होतुनि आज्ञा मेला करवा आपण पूजा अर्चना करवा जदि ठाकुर डाकिबा भीतर फरक बहुत अच्छे आज्ञा मु मंदिर जीवी मुंडिया मारि मु भोगटे लगी करी सी तार विधि अलग मुझे मंदिर बड़े यज्ञ करी तार विधि अलग तार नियम अलग से खर्चांत हे आज्ञा सेमती को माने शनिश्चर मेला करेंगे ता भी कही रखिली शनिश्चर मेलार संपूर्ण विधि और केतोटी पाली करेंगे ता भी कही रखुची सब बेले मन मन चिंता करूँ शनिश्चर मेला 5टी पाली अथवा प्रत्येक शनिवार जो आरंभ करेंगे से प्रति शनिवार करी 5टी शनिवार किंबा 7टी किंबा 11टी आउ किए कहे 21टी कले किसी असुविधा नहीं अଯଥା खर्चा देवे मो मत अति कम 5टी शनिश्चर मेला करेंगे शनि मेला 5टी शनिवार करंतु तत्सत केबे आरंभ करिए ता भी कही रखुची जेकोसी मास जस्मिन कस्मिन मासे शास्त्र पूछी जेकोसी मासरे शुक्ल पक्ष शनिवार ठारू ये मेलार शुभारंभ करिबा ये व्रत ये पूजा आरंभ करि पारिबे जेकोसी शुक्ल पक्ष शनिवार ठारू किंतु आपण मन द्वंद्व सृष्टि करते पंडित मासे कहतु कौ मासटी अत्यंत शुभ कौ मासटी श्रावण मासर शुक्ल पक्ष बर्तमान चली जो माने मन चिंता करुछंती शनिश्चर मेला करने यही शुक्ल पक्ष शनिवार ठारू आरंभ करिबे देखिए निश्चित भाव में आपण पे उत्कृष्ट समय अत्यंत शुभ समय अटे परवर्ती समय 5टी पाली 7टी पाली 11टी पाली करें मैक्सिमम 21टी करें किंतु दरकार ना अति कम 5टी करंतु तत्सहित कौन विधि विधान ता कह पूर्व प्रथम कही रखा यार उपवास कौन व्रतर नियम कौन जो व्यक्ति व्रतधारी व्रत पालन करेंगे शनिश्चर व्रत बा शनिश्चर मेला से कौन सब खाइबे और कौन विधि रे रहिबे साधारणतः भाव में शनिश्चर मेला रात्र समय करा जाए से प्राय व्यक्ति विशेष कहते ना राति शनि मेला करवा सेमती किसी ना दिन बेले शनिश्चर मेला आप करें
କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ, ରାତିରେ କରିପାରିବେ, ଦିନବେଳେ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଲେଖିନି ଯେ ଖାଲି ରାତିରେ କରାଯାଏ, ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ, ଘରେ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ କରିବେ ତା ବି କହି ରଖୁଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ। ହନୁମାନ ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତତ୍ସହିତ କ'ଣ ବ୍ରତଧାରୀର ବ୍ରତର ନିୟମ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପାଳି ଆପଣ ପ୍ରତି ପାଳି ଯେ ହୋମ ଘରେ କରିବେ, ପ୍ରତି ପାଳି ଯେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେଉଁଟା ସରଳ ସହଜ ଆଉ ଅର୍ଥର ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ସବୁ ପାଳି ହୋମ କରିବା, ସବୁ ପାଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ସଂକଳ୍ପ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ପାଳିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ହୋମ କରିବେ, ଘରେ ତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାଳି ରହିଲା କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଯଦି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସେ ବତେଇ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ମୁଁ ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ବା ଶନି ବ୍ରତର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବେ। କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ବିଧିବିଧାନ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଶାକାହାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରହିବେ, ଆମିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଅରୁଆ ଖାଇବେ। ଖାଲି ପେଟରେ ରହିକି ଉପାସର ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଉପାସ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବା ଆପଣ ଦିନଯାକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି 3ଟି ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଜାଳିବେ। ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ବି କରୁଛନ୍ତି 3ଟି ଦୀପ ଅର୍ପଣ ଜାଳିବେ। ଯଦି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ମା ସେ ବତେଇ ଦେବେ, ତାର କୌଣସି କହିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ମା ସେ ବତେଇ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ା କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୁଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ପଇତା 3ଟି ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 3ଟି ଜାଗାରେ ଥୋଇବେ। ତତ୍ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, କଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତା ପାଖରେ 3ଟି ଦୀପ ଜାଳିବେ। 3ଟି ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଦୀପରେ କେଉଁ ତେଲ ଜାଳିବେ, ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲ 3ଟି ଦୀପ ଘରେ ଜାଳିବେ। ତତ୍ସହିତ ସେଇ ଦୀପରେ କିଛି କଳା ରାଶି ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଛୋଟ କଣ୍ଟାଟେ ପକାଇ ଜାଳିବେ। ତତ୍ସହିତ ଗୋଟେ କଳସଟେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତଳେ କିଛି ଧଳା ଧାନ କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଗୋଟେ କଂସା ଢାଳରେ କିଛି ପାଣି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ରଖି ତାପରେ ଦୁବ ଗୋଟେ ଏକ ପଇତା ରଖି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି କଳସଟିଏ ବସେଇବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବା ଶନିଶ୍ଚର ମେଳାର ଗୋଟେ ବହି ମୋତେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପଠନ କରିବେ। ଏଠି କହି ରଖିବି ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ପାରିବେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବା ଶନିଙ୍କ ଫଟୋ ବା ଶନିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ରଖି ପୂଜା କଲେ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଭୋଗ ରୂପରେ କ'ଣ ଲାଗି କରିବେ, ଭୋଗ ରୂପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ରାଶି ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବେ। ସେ ଭୋଗକୁ ବାହାରେ ଯଦି ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ବି କଳା କାଉ, କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ବି ଖାଇଲେ, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବେ, ଯଦି ଭୋଗ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜା ଶେଷରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ କାଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାଉ ବା କଳା କୁକୁର ଏସବୁ ବା କଳା ଗୋମାତା ବା ଗାଈ ଯେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ବ୍ରତର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ସକାଳ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ କରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିବେ ନୀତି ନିୟମରେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଦିନ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜୁସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ରୁଟି ହେଉ ବା ସନ୍ତୁଳା ହେଉ ପୁରୀ ହେଉ ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ଖାଇକି ଉପବାସ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବେ କ'ଣ ସେମିତି, ସକାଳୁ ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି, ଧୂପ, ଦୀପ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦୀପ ତ ଦିଆହେଇଥିବ, ଦୀପ ଦରକାର ନେଇ ଆଜ୍ଞା, ଧୂପ ବଲେ ଝୁଣା ଧୂପ ଏବଂ ଆଳତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରି
विसर्जन करेंगे। विसर्जन कहले आपड़ से जो गुआ चाउल को गुआ पैता को फोपाड़े ना। चाउल एवं फूल एसब जो कलश बसई थब से कलश प्रथम दिन जो बसई प्रथम पाली जो बसई थे परित्याग करेंगे उठेबे ना। खाली पानी दे सबुदिन पूजा करुवे पुणी कमिंग जो शनिवार आसो पुणी सेकेंड पाली से पाली पुणी से कलश पूजा करेंगे। किंतु गुआ एवं पैता को रखी थे पुनर्बार से चाउल पीढ़ा पर रखी गुआ दे कला फूल दे फटो रखी पूजा आरंभ पुणी नेक्स्ट पाली जमी विधि विधान बतैली से प्रकार भाव करेंगे। शेष पाली दिन ब्राह्मण को डाकिबे ब्राह्मण को लिस्ट आनिबे पंडित ब्राह्मण को लिस्ट आनिबे तांकठू ग्रह विप्र ब्राह्मण जदि करती ए होम भी विशेष भाव में शुभफल प्राप्त मिलवा। ज्योतिष जोटा कहे ग्रह विप्र डाकी आप होम कराती भी विशेष शुभफल दिन मिले। शेष पाली जो लास्ट पाली आपको से विधि बतईदेवे से दिन होम करेंगे घरे एवं पूर्णाहुति विसर्जन करेंगे। ए मेलार से आप विधि विधान बतईबे साधारण भाव में कौन कौन जिन सब दरकार से लिस्ट आपको देवे। ए प्रकार भाव में जदि शनिश्चर मेला करती देखिए आपण जीवन में शनि ग्रहर प्रभाव दोष खंडन होता है। शनिश्चर मेलार संपूर्ण विधि एवं नीति संपर्क में जन बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करुच्ची जदि यही नीति गुड़िक अवलंबन करी आपण मैंने निज घरे किंबा जेकोसी स्थान में शनिश्चर मेलाटी आयोजन करती शनि महादेवंकर कृपा लाभ करेंगे। तेबे जीवन जिज्ञासा कार्यक्रम में आज ये आउ किसी जिज्ञासामूलक प्रश्न तार अति सुंदर समाधान सहित पुणी थे फेरी आसबू। रहिलु नमस्कार। नमस्कार।